place to heaven lakonde. Você tog mire juna, men ge bit om I tuna, men ge bit om I tuna. Orum, tu be gubbe man ishram, kimi muni kenoram, shudi dor. Welcome back to DrBro enchellaru purakala. Enkli onju eddu place udulla. Whole banna gottande. Baka niklige already tudupar video du. This is Mr. Zakir Bhai. Enkla marine engineer. Ancha arrange helped. Enku boat barda chance sikkundu. Then malla onji hello Mangalore. Mangalore people. Enchavullaru. Ullaru. He's from Hyderabad, right? And another guy is from Sri Lanka. Sri Lanka murkudanitte. Adam mer mulleru tandareji. Hi. Ithankulu pondilla boat ride. Panda onji kitna घंटे का जा सकते हैं हम? हाँ 1 घंटे दा साथी उंडु 1 घंटे ಪೋಂದಿಲ್ಲ आप कॉल किया मुझे ತಿರ್ಗರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಎಂಚ ಆಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಗ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ ರಂಡಿ ಪೋಯ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಮರೀನಾ ಮೂಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಯಾಚ್ ಮಾತುಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬೋಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜೈಗ ఇంకొంచెం ఛాన్స్ సిక్కింది నీ ఫ్రైడే అంచదు వారి గమ్మత్ ఆవుగే అంచ ఫండేరు లెట్సి రాధమాత ఆపడం తూక భయంకర ప్లేస్ తూడు మన हेवन लकोंड क्या भाई हेवन के जैसे यही मैं मेरे को बोल के लेके आया आओ आज बहुत खूबसूरत होता है मुझे पैसा चाहिए यार किसका सैलरी आज हुआ है देगा मूल मल्ल अर्बाब नक्ल बोट बर्पणिगे अंच आयता सर्विस मत इंकल कंपनी थ्रू आपनु अंच इंकोंजी चांस सिक्किंदु इंक ऑफिस आद बत्तीनि ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಇಂಕ ಪೋಯರೆ ಪೋಯಿ ಗಮದ ಮಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ ಮಗ ಬೋಟ್ ಇಡ್ಬೋ ತಿಕ್ಕುವ ಆಯ್ತು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಬೋಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋಟ್ಲ ಟೂರಿಸಂ ಬೋಟ್ಲ ಅವೆಂಜ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋಟುಡು DP ಪಂದ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ DP ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೂರಿಸಂ ಬೋಟುಡು DT ಪಂದ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ DT ಪಂಡ ಟೂರಿಸಂ ದ DP ಪಂಡ ದುಬೈ ಪೋರ್ಟ್ ದ ಪಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದಕ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪೋಯಿ level engla jaman yeru bada mujana barandulle raklati koyarundu kabaga बोट इड बात खुलिया फिर गाड़ी लेके खुलिया हाँ सर हाय बोलिए हाय ರೈಡರ್ಸ್ ನಗಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಪನು ಎಂಜೆ ಓಪನ್ ದೂಕ ఒకటి ఓనది పోరా దూక సైడ్ వ్యూ మాతులే वो डोर ओपन करेगा देखेगा
ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ क्रिकेट कैप्टन ಅಷ್ಟು ಬೋಟ್ कैप्टन नक्ल मतलब पातेगा। आप किधर से हो? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से हो। कितना साल से काम कर रहे हो इधर? मेरे को ऐसे तो मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। ओके। लेकिन पहले कार्गो शिप में काम किया। हाँ। इस लाइन में आके मुझे 4 साल हो गया। कैसा इधर आपका एक्सपीरियंस इधर? अच्छा है इधर। अच्छा। ये काम सही है। हाँ। पहले कार्गो में काम किया। कार्गो में वो थोड़ा रिक्सी काम है। हाँ ओके। जैसे यहाँ से हम सामान लोड करके दूसरा कंट्री जाते हैं। ओके। वो कितना 1 महीने 2 महीने? 1 महीने का टूर रहता है। 15 दिन का 1 महीने का ऐसा टूर रहता है। हाँ। बड़े समुद्र में जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो काम अभी फिर थोड़ा टाइम पहले किया। हाँ। जब ये अकेला था तभी। अभी फैमिली बन गया तो अभी टेंशन आता है ना फिर इसलिए फिर वो काम छोड़ा। बड़ा समुद्र में वो फिर रिक्स है ना। सही है। अभी 4 साल से ये काम करता है इधर। सही है। 1 साल में कंपनी छुट्टी देता है। 45 डेज का जाता है, टिकट देता है आने जाने का। सही है। ठीक है। आप किधर? ये किधर से? ये भी गुजरात से ही है। आप किधर से? हेलो सर, मैं भी गुजरात से हो। गुजरात का बहुत लोग है, क्यों? बहुत लोग है ना। हाँ ओके। पूरा गुजरात का ही है सब इधर। हाँ। गुजरात का और अपना केरला का भी है। हाँ केरला का भी बहुत है इधर। बहुत है ना। हाँ। ठीक है, आपसे मिलके बहुत खुश हुआ। थैंक यू। थैंक यू। من واسه تو میره جونم، مگه بی تو میتونم، مگه بی تو میتونم. آروم تو بگو به من عشقم که میمونی کنارم، شدی دار و ندارم. You and I don't say goodbye. वाह इतने शुरू गाड़ी फास्ट राइड अंತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ಟುತುಲೆ ಎಂಚಾಪುಲ ದಾದ ನಿಕಲ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಅಲೆ مگه بی تو میتونم. آروم تو بگو به من عشقم که میمونی کنارم، شدی دار و ندارم. You and I don't say goodbye. All we need is one night in Dubai. ಭಯಂಕರ ವೇವ್ಸ್ ಬರೋದುಂಟು, ಭಯಂಕರ ವೇವ್ಸ್ ಬರೋದುಂಟು. ಫುಲ್ ಚಂಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ, ಬಸ್ಸತ್ತು ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಜೋಡುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಜಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂತಾರೆ ಆಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಾಲಿ 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 ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಎಂಚಿನ ವೇವ್ಸ್ ಮಾರ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ. వట్రాసి వీకెండ్ అదా అంత వేవ్ జాస్తి ఉండి అంత పండరు సండే ఉందిలే. And in the lights, all we need
Marina Bele and when a Bele and Jatta, boat Jatta, Malla boat, Barishok, Tulu and Jelly shots away boat away. I'm at the boat too. Mulla full boat Puntu and the unexpected and the boat to buy Varigushi and so in the vlog end month so kitna like man play Turkey dislike man play support man play subscribe button ottale oka comments paadle share man play. See you, bye bye. I'm not in Dubai.